5واں दिन है, हम रोडों पे हैं। 5वें दिन किसी दुकानदार ने दुकान नहीं खोली। ये सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि किसी की गाड़ी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है या कोई दुकान है या किसी भी जगह पे कोई रिक्शा है, कोई रेडी है, जिनका रोजगार पूरे दिन का जो वो सुबह कमाते हैं और शाम को अपने बच्चों को वो खिलाते हैं, लेकिन उन्होंने भी वो रेडियां बंद कर दी हुई है और वो रिक्शे बंद कर दिए हुए हैं। अक्सर उन लोगों की तादाद है यहाँ पे मौजूद। मैं उन सब भाइयों को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तहरीक को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया, लेकिन घबराना नहीं। इंशाअल्लाह ताला किसी भाई ने यहाँ पे बात की कि ये शहर हमारा है, ये मुल्क कश्मीर ये हमारा है, इसकी हर चीज हमारी है, लिहाजा किसी इदारे के खिलाफ, किसी भी शख्स के खिलाफ मैं कहता हूं कि यहाँ पे मेरे ख्याल में उनको अहमियत देने की जरूरत है। ये जो अहमियत दे रहे हो उनको ये इसकी चीज जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी भाई ने जिसकी कौम राजे है, मैं एक बात करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे बड़े मतलब गंदी जो है उनके खिलाफ ये यहाँ पे नारे लगाए गए, लेकिन उनके साथ राजा कहना मेरे ख्याल में आज के बाद उसको राजा ना कहे, क्योंकि राजे वो भी है। मैं आपको एक बात करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर है मुजफ्फराबाद का, जो डिप्टी कमिश्नर वो भी राजा है। उस राजे ने कल जब उसको ये कहा गया कि आपने गोली चलाने का हुक्म देना है, ऑर्डर देना है, और उसने इनकार कर दिया। उसने ये कहा कि ये लोग मेरे हैं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, उसको ओझली कर दिया। हम उन लोगों को ये बावर करवाना चाहते हैं कि जिन्होंने इस डीसी मुजफ्फराबाद को ओझली कर दिया, वो ये सुन ले कि वो हमारा है, हम उनके हैं। अगर आज उसने महते लोगों पे गोली चलाने उसने इनकार किया, लेकिन ये सारी कौम उसके साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। ज्यादा ये सारे राजे इसके साथ न लिखा गया। जो भी कोई किसी की कौम, यहाँ पे कोई कौम नहीं है। मैं सईद फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई सईद नहीं है, यहाँ पे कोई राजा नहीं है, यहाँ पे कोई मुगल नहीं है, यहाँ पे कोई अब्बासी नहीं है, यहाँ पे कोई अवाम नहीं है। यहाँ पे अगर हम सारे खड़े हैं और वो सिर्फ एक कश्मीरी के नाते हम खड़े हैं। लिहाजा अगर कल हम यहाँ से, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि जो हमारे साथ कल जो धीरकोट गए थे, शौकत नवाज साहब के साथ हम गए थे। आप यकीन करें कि जिन्होंने हमें आज तक, जिस टोले ने आज तक कश्मीरियों को डिवाइड करके रख दिया हुआ था, जिन्होंने तकसीम किया हुआ था, आज उनके सियाह चेहरे सामने आ रहे हैं। कि कल जब हम बाग में थे, वहां पे उन्होंने, बाग वालों ने इतनी वहां पे मेहमान नवाजी की है। मैं बाग वालों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज रावलाकोट, कोटली, बाग, जिनको आज तक ये कहा गया था कि मुजफ्फराबाद वाले ऐसे हैं, रावलाकोट वाले ऐसे हैं, बिम्बर वाले ऐसे हैं, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल नफरत की निगाह से देखते थे, लेकिन इस अवामी एक्शन कमेटी ने कम अज कम ये शऊर दिया कि ये कश्मीरियों को कोई तकसीम नहीं कर सकता। सहूलतकार
یہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ مقبوضہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے بھی روپ میں یہی تقسیم کرتے تھے، یہ شہری ہے اور یہ پہاڑی ہے، یہ کشمیری ہے اور یہ پہاڑی ہے۔ ان کو وہاں پہ بھی یہی اسی طرح ان کو اس چیز کا فائدہ ملتا تھا، لیکن لوگ جو ہے وہ تقسیم ہوتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، اگر اس کو کامیابی کی طرف جانا ہے، لیکن ہم نے حقوق لینے ہیں اپنے حق کی۔ یہ آزادی کی تحریک نہیں ہے، کسی نے آپ نے اتنے 5 دنوں سے کوئی پاکستان مخالف کوئی نعرہ سنا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیا۔ کسی نے فوج کے خلاف کوئی نعرہ دیا؟ کسی نے بھی نہیں دیا۔ لیکن اگر ہم اپنے حقوق مانگتے ہیں اور یہ سہولت کار یہ ان کو غلط تاثر دیتے ہیں، لہذا یہ منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی شوکت نواز میر صاحب خوشخبری سنائیں گے۔ اگر کچھ جو وہ ہمیں کہیں گے ہمیں اس پہ منعن تسلیم کرنا چاہیے، جو بھی ہوگا حکمت سے وہ کام لے رہے ہیں۔ کل جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تقریباً 70 سے 80 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب وہ مشاورت کرنے کے لیے اٹھے وہی صرف وہ 10 بندے اٹھے جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں، وہ بیٹھے انہوں نے آپس میں مشاورت کی ہے۔ 2 سے 2.5 گھنٹے انہوں نے لگائے، لیکن ہم وہاں پہ انتظار کیے کر رہے تھے۔ اور باہر میں نے اپنے دوست انجموان سے میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہوا؟ آپ یقین کریں بڑا گہرا دوست ہے میرے، کیونکہ کونسلر میں بھی ہوں، وہ بھی ہے، میرا کلیگ بھی ہے۔ آپ یقین کریں اس نے مجھے کہا کہ حامد بھائی مجھے مجبور نہ کرنا کہ میں آپ سے، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جو بھی بات ہوگی وہ وہاں پہ مذاکرات میں ہوگی، اور اس کے بعد مذاکرات ختم ہو کے ہم لوگوں کے سامنے انشاءاللہ وہ بات رکھیں گے۔ لہٰذا یہ قیادت ہمیں دھوکہ نہیں دینے والی انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وما علینا الا البلاغ۔